labi na sa lakaw aron safety, iwas disgrasya, iwas o unsa pa diya nga dili angay mahitabo pero naara ninyo na inyong i-apply or dili. Walay mawala ninyo kung inyong i-apply, wa po'y mawala kung dili ninyo tuuhan. Share na lang ni sa muto lang, ang dili mo to skip na yun nga video. Kaning atong kamot kani dako kay ning ikatabang sa tuang matag usa kung atong i-apply sa tuang pagkinabuhi o pagpanginabuhi. Panahon mulakaw ka, una kay schedule nga lakaw, pinaagi ani makakahibalo ka kung unsa ang imuang naghulat sa unahan. Sa dili pa ka munaog sa imuang kaugalingong balay, imo na ni siyang i-ana ikumkum. Dayon kini diring bandaha itapion sa imong agtang. Then pagtapion sa imong agtang, imong tutukan ni diring bandaha kani sa pulso. Dako man ni siya. Pag imo siyang tutukan, pag kini mo dapion na sa imong agtang, imo na siyang tutukan, mugamay ni siya. Dayon muputol ni sa imong pananaw diri. Pag muputol ni sa imong pananaw, ayon laglahos sa anang lakawan nimo, ipalabay lang sa mga pila ka oras ay ka mo lakaw. Ingon ani ang pag-apply. Ana lang mo pag-apply mga kabrad. Atong i-demo aron mo makakita. Imo ni siyang iana, then mo dapion diri sa imong agtang ana, then ibong tutukan ana. Mugamay ni siya diri. Dayon kung mungit-ngit nga mo muputol sa diri, mo kalang diri mga anak kataas nga ngit-ngit, kana siya nagpasabot nga naay dili maayo nga nagpaabot sa imuang agianan. Kung mahimo, ayon na laglahos, ipalabay lang sa mga pila ka oras aron safety ka sa imong paglakaw.